Kaya final electrical inspection, kinahanglan papirmahan o pasilyuhan sa Professional Electrical Engineer or PEE. Sumala sa giingon ganiha, dili mo tawag og kuryente ang Noreco kung dili membro. So kinahanglan mo fill up mo o mo permasan mo sa membership form. Pwede ninyo makuha ang porma sa inyong electrician. Pwede po sa website sa Noreco One sa noreco1.com na address kung naamoy access sa internet. O pwede sa opisina sa Noreco One, Bindoy, at tol sa inyong pagproseso na sa inyong pagpataod. Hinumdumi lang nga dapat inyong pagbabasahon ang agreement na anaa sa forma sa dili pa mo mupirma. Ang membership form alang lang kini sa residential connection. Kung ang imong patauran ng kuryente kay public, industrial, or commercial na building, lahi na nga forma ang imong fill-upan o pirmahan. Gitawag kini og Contract of Electric Service na makuha gyapon nimo sa electrician, sa website, o sa opisina sa Bindoy. Sunod nga dokumento, ang notaryado nga affidavit of consent. Makapangayog ka o porma niini sa electrician o sa website sa Noreco 1. Mao kini ang papel nga pirmahan sa tagiya sa yuta nga magian sa imong service drop wire gikan sa poste padulong sa imong balay. Kung ang imong patauran o koneksyon anaa sa remote area or alangaton nga lugar, magkinahanglan ng opisina o BAPA form kung naa ka na ipon sa BAPA or Barangay Power Association. Kinahanglan mapirmahan ang tanan nga pirmahan sa ubos sa maong porma. Nagyapon kita pormaani sa website o naapod sa electrician mismo. Pagkahuman sa electrician o install sa mga house wiring materials, kinahanglan mo hatag siya nimo og certificate of completion. Nagpamatuod kini nga ang imong building or balay nga patauran andam na para konektahan sa kuryente. Gakinahanglan po og photocopy sa certification sa authorized nga electrician sa Noreco 1. Dapat dili kini expired. Okay, para sa mga